सांगमाने मु रचना आज तम पई जबरदस्त गिहागेही वीडियो आसीछि। वीडियोटी को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। लुचिकी देखंतु तम बांड केते लंबा कुहंतु। मु बड़ बांड थिबा जनकु गिहा देबा पई भुवनेश्वर डाकिबी। नमस्कार सांगमाने, आजिर स्टोरी एमिति जे आपण मुठी न मरी रही परिबेनी। तो कहानी आरंभ हेउची भूमि आउ राजा ठारू सुनीता को मात्र 13 वर्ष आउ राजा को मात्र 17 वर्ष। आउ दी जण हेले गोटे दिन मजुरिया परिवार रो सकाळ हेले तांको बापा माँ बाहर को जानती काम करबाकू जानती। आउ एथि भाई भौणी दुई जण पाठ पढ़ंती आउ बेले बेले तांको सह काम करबाकू जानती। लॉकडाउन बेले तांको बापा तांको गोटे मोबाइल किनी देइथिले ऑनलाइन क्लास पई पाठ पढ़ारे सुविधा हेबो बोली। आउ दी भाई भौणी मध्य से तहिरे पाठ पढ़ंती। एई किछि मास हेबो पूजा नुआ नुआ यौवन प्राप्ति करिथाए। तार बियारे रक्त पडुथाए आउ तार दूध दुईटा फुली टाण हेबाकू लागुथाए। आउ तार गात बी रबर परी टाइट हेबाकू जाउथाए। तार काख पुदी चारि आडे बाळ उथिबा स्टार्ट हेमथाए। तांकर गोटे छोट कुड़िया घर जोठिरे भूमि ग्रेस पालटा पालटी करे आउ राजा बी सेठी ग्रेस बदलाए ग्रेस पिंधुथिबा बेले ता नजर सुनीतार बिया आउ दूधरे लागि जाए। से बी कोन करिबो 17 बयसर जवान समय रे ता बांड ता कंट्रोल रे रहु नथिला। आउ सबु बेले बिया कथा भाबिला खिया हेई की रहुथिला। आउ एई भितरे सुनीता ता आगरे सबु बेले लंगळा हेई रहे। पैसा अभावरु भलरे ड्रेस भी किनी पारेनी। ता गोरा जोबन देह को देखी देखी राजार बांड सबु बेले ठिया हेई पड़े। दी जण सांग हेई पाठ पढ़ी बसिबा बेले राजा जानी सुनी सुनीता देहरे घसी हेउथाए। बेले बेले हाथ बुलेइबा बाहानारे एपट सेपट ता कळ दुई दूधरे हाथ मारी दिए। आउ न जानिला परी हुए सुनीतार बयस कम हेइथिले मध्य से एबे नुआ नुआ जवानी रे गोड़ रखिछि। आउ ताकू बी ए सबु मजा लागुथाए। से बी चुप रहे किछि कुहेन। दिने दुहे मोबाइल देखी पाठ पढ़ुथिले। राजा पाखरे सबु बेले मोबाइल रुहे। से सबु बेले मोबाइल रे गिहा केही वीडियो देखे। आउ ताकू देखी से ता भौणी को अनाए आउ ताकू से वीडियो रे कल्पना करुथाए। आउ मुखी मारे दिन से माने एकाठी बसी पाठ पढ़ु पढ़ु गोटे खराब वीडियो रो लिंक मोबाइल को चली आसिला। आउ गोटे गिहा गेही फोटो आगो को चली आसिला। आउ अमित सेथिरे क्लिक करितेला। से वीडियो जाई क्रम रे खोली गला आउ वीडियो चलीबाकू लागिला। सुनीता आउ राजा दुई जण पाखा पाखी बसिचंती आउ मोबाइल तांको सामना रे थुआ हेइथाए। जेते बेले वीडियो चलीबा आरंभ हेइगला राजा शीघ्र शीघ्र डरिकी वीडियो को बंद करिदेला। से भाबिला सुनीता काले पापा माँ को कहिदेबो। सेथिपई से वीडियो बंद करिदेला आउ सेथु चलीगला। एपटे सुनीता देहरे निया लागिबा आरंभ हेइ जाइथाए। ता नुआ नुआ बड़ हेउथिबा दूध को से संभाली पारु नथाए। हिट हेई ता बियारु पानी लीक हेबो आरंभ हेउथाए। से गिहा देही वीडियो को संपूर्ण भाबे देखिबाकू चाहुथिला। से जाई कहिला भाई मते टिके फोन ता दे मोर काम अछि। राजा पूरा जानी गला सुनीता काहीकि फोन मगुची। राजा ताकू फोन देई देला। सुनीता राजा ठारू फोन नहीं आसिला। आउ आसी लुची लुची से गिहा केही वीडियो देखी प्यांट खोली बिया आउ दूधरे आंगुली मारिला। बियारे जोर जोरे मझी आंगुठी को पुराइबारे लागिला। एपटे एस्पु को राजा लुची लुची देखुथाए। सुनीता वीडियो देखी पूरा असंभाळ हेइथाए। से पूरा उत्तेजित हेइ जाइथाए आउ ताबिया को गेंजिबाकू लागिथाए। एमिति 10-15 मिनिट पर्यंत ताबिया को आंगुली करिबाकू लागिला। शेषरे ताबियारू गरम गरम पानी बाहरी आसिला। ए सबु जिनिस राजा झरका पटु देखुथिला। एपटे राजार बांड पूरा उठी जाइकी टेगेई किथिला। जेमिति ता आगरे जिए भी आसीबो ताकू केही से फटेई देबो। ता देहरे निया लागि जाइथाए। से भी निजको संभाली पारु नथाए। तापरे से निजको आउ संभाली पारिला नाही। तापरे से सीधा झरका पाखरु आसी सुनीता सामना रे ठिया हेइगला। आउ कहिला आरे एमिति एकुटिया कले कोन हेबो। वीडियो रे देख केमिति दुई जण करूचंती। चाल आमे भी कराकरी हेबा। सुनीता कहिला ठीक अछि भाई आसे। तापरे सेमाने आउ गोटे वीडियो लगेई देले आउ मोबाइल को पाखरे रखी देले। आउ देखिले सेमाने केमिति करूछंती। सेमाने ताकू देखी सेमिति करिबाकू आरंभ कले। राजा सुनीतार दुई गोड़ मेलेई ता बिया को चाटिबारे लागिला। सुनीता बियार बास्ना सुंघी राजा खुशी हेइ जाउथाए। राजा पागल परी सुनीतार बिया को सुंघी चालिला आउ चाटी चालिला। सुनीता सेतेबेले पूरा उत्तेजित होई ओ आ शब्द करुथिला। ता नुआ नुआ दूध आउ बियारे से नुआ नुआ मजा नेउथाए। आउ राजा बहुत दिनर भोकिला कुकुर परी पूजार बिया को चाटी चालिथाए। ता बिया छोट कणा देखी से ता मझी आंगुठी को पूजा बियारे पुरेइला। धीरे धीरे एपटे पूजा चिलेई बाकू लागिला। राजा ओठको नहीं पूजा को जोर जोर रे किस करबाकू लागिला। एपटे गोटे हातरे ता बियारे आंगुली भरुथिला आउ गोटे हातरे
ତା ନୂଆ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥାଏ। ସେପଟେ ସୁନିତାର ପୁରା ଶରୀରରେ ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଓ ଆ ଶବ୍ଦ କରି ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ତା ମୁହଁ ଆଣି ତା ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ପରି ଦୁଧକୁ ଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଚିପୁଥାଏ, ଦଳୁଥାଏ ଆଉ ଚୁଷୁଥାଏ। ତା ନୂଆ ଗୋରା ତକ ତକ ଦୁଧ ଆଉ ନିପଲ ପୁରା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର। ଓ ଆ କି ମଜା! ସୁନିତା ତା ଭାଇକୁ ଆହୁରି ଜୋର ଜୋରରେ ମୋ ଦୁଧ ଖା ବୋଲି ଚିଲାଉଥାଏ। ଆଉ ରାଜା କହୁଥାଏ, ହଁ ମ ସୁନିତା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋ ନା, ମୁଁ ତା ଦୁଧକୁ ପୁରା ଚିପି ଚିପି ଫୁଲେଇ ଦେବି। ରାଜା ସୁନିତାର ବିଆକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଦଳି ଦଳି ତା କଣାକୁ ଫିଟେଇଲା। ପାଟି ତା ଦୁଧରୁ ଆଣି ତା ମୁହଁକୁ ସୁନିତାର ନାଭିରେ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁନିତା ଆହୁରି ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଏପଟେ ରାଜା ଏବେ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ପସେଇ ତା ବିଆ କଣାକୁ ମେଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ତା ବିଆ ପୁରା ନାଳରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ଆଉ କଣା ବି ମେଲେଇ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ଡେରି ନ କରି ତା ବାଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ତା ବିଆ କଣାରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁନି ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଥିବାରୁ ବିକଳରେ ଚିଲେଇ ଉଠୁଥାଏ। ରାଜା ଧୀରେ ଧୀରେ କର, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଭାଇ, ମୋ ବିଆରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଏମିତି କହି ଚାଲିଲା। ଏପଟେ ଏମିତି ସୁନିତାକୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି କେହି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ରାଜା ଡେରି ନ କରି ସୁନିତାକୁ କୁକୁର ପରି ରହିବାକୁ କହିଲା। ଆଉ ପଛପଟୁ ଜୋର ଜୋରରେ ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ବିଆ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜାକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସୁନିତା କହୁଥିଲା, ମରିଗଲି ଭାଇ, ମାରିଗଲି, ମୋ ନୁନୁ ବିନ୍ଧୁଛି ଭାଇ। ସେ କହିଲା, ସୁନିତା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, କିଛି ହେବ ବି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଏବେ ସୁନିତା ବିଆରେ ପୁରାଉଥାଏ। ପୂଜାର ଟାଇଟ୍ ବିଆ ଫଟି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। କଲେ ସୁନିତା ଡରିଯିବ ବୋଲି ରାଜା ତା ସାର୍ଟରେ ସୁନିତାର ବିଆକୁ ପୋଛିଦେଲା। ଆଉ ଜୋର କି ଧକ୍କା ଦେଇ ତା ବଡ଼ ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆ ଭିତରେ ପସେଇ ଦେଲା। ସୁନିତା ଏବେ କଷ୍ଟକୁ ସହି ସହି ତାକୁ ମଜା ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ଭାଇ ଟିକେ ଜୋରରେ କର, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଜୋରରେ କର। ଏବେ ରାଜା ବି ଖୁସି ହେଇ ସୁନିତା ବିଆରେ ଘପାଘପ ନିଜ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତା ଧଳା ଧଳା ମୋଟା ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା। ଭୁଲରେ ସେ ତା ବୀର୍ଯ୍ୟ ସୁନିତା ବିଆରେ ଢାଳିଦେଲା। ସୁନିତା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇ ଗଲା। ଏବେ 2 ଜଣ ହାଲିଆ ହେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ରାଜା କହିଲା, ଚାଲ ସୁନିତା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିବା। ସୁନିତା କହିଲା, ନା ଭାଇ ମୋତେ କାଟୁଛି। ସେ କହିଲା, ଆଉ ସୁନିତା ତ ଦରଜ କମିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିବା। ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ପାରୁନଥିଲି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ କିପରି ଚଉଠି ରାତିରେ କରିଥିବେ ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଥିଲି। ଭାବି ଭାବି ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭାବି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ଶୋଇଗଲି। ଘରେ ମା ବାପା ଥିଲେ ବେଳେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁହେଁ ଏହିପରି କରୁଥିଲେ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ। ସେହି ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପଲଙ୍କରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଶୋଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲି, ମା ମଝିରେ ଏବଂ ବାପା ବାମ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲେ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ତେଣୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ରାତି 1ଟା ବାଜି 30 ମିନିଟ୍ ବଜେ ମୋତେ ମାର ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ହାତ ପାଖରେ ରଖିଲି। ତାହାପରେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ, ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ବାପା ମା ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଗିହାଗେହି ହେଉଥିବେ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ। ମା ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେମାନେ ଅଧିକ ଗିହା ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ସାରା ଦିନ କାମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଆ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ହୁଏ, ସେମାନେ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ସମୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋତେ ସେହି ଅନ୍ଧାରରେ ମାର ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ମା ଖାଲି ଓ ଆ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ମା ହାଲିଆ ହେଲା ପରି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆବାଜ ପୁଣି ଶୁଭିଲା। ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାବନା ଆସିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ଏ ଗିହାଗେହି ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।